हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो काली ब्लॉग आपने देखी जे आम गाड़ी खराब होता तो आज सकाल सकाल मो बेर मोर बाहर पड़ी गाड़ी रिटर्न आने गाड़ी रिटर्न आनिकी आम मो सांगर मोर जाइथिलु नाचुनी जेहेतु आमर किछिटा काम थिला देन मोर आधार कार्ड अपडेट थिला तो से भितर आमको मिल जाइतिला गोटे कुनी फ्रेंड देखि पारते से केते क्यूट रिएक्शन देउची सो क्यूट ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲିପ ନେଇଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଏତେ କ୍ୟୁଟ ହେଇଛି। ତାପରେ କ୍ଲିପ ବନେଇଲା ଭିତରେ ଆମର ରେଡି ହେଇଥିଲା ତ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ହବା ପାଇଁ। ତ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମୋର କାମ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଦେନ୍ କାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଦର ମିନି ବ୍ଲଗରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।